Assalamu alaikum friends. How are you all? Hope you all must be doing very fine. God bless you. I Gulam Senaj, your English instructor, with the topic that we started, previously, analogy. Actually, analogy is a topic, as I told you earlier, that it is related to our analytical skills. Means how much skills we have, how much power we have of analyzing the things around us. Analogy is to as I told you, that it is a its basic idea is to find the pairs of words that express a similar relationship, right? यानी अहिड़ा पेयर वर्ड असांखे ॻोल्हणा आहिनि जंहिंमें साॻियो रिलेशनशिप हुजे। उहो साॻियो रिलेशनशिप खोड़ सारियुनि माननि में थी सघे थो। उहो साॻियो रिलेशनशिप ॿई वर्ड्स हिक ॿिए जा सिनोनिम थी सघनि था। उहे वर्ड्स ॿई जेको आहे हिक ॿिए जा एंटोनिम थी सघनि था, हिक ॿिए जा होमोफोन थी सघनि था, राइट। उहे ॿई वर्ड हिक ॿिए जा अपोज़िट थी सघनि था। उहे ॿई वर्ड यानी जेके आहिनि उहे हिकिड़ो वर्ड जेको आहे ॿिए जो टाइप थी सघे थो, हिकिड़ो वर्ड पर्सन त ॿियो जो टूल थी सघे थो, हिकिड़ो जेको आहे सो होल त ॿियो जो पार्ट थी सघे थो, राइट। हिकिड़ो जेको आहे सो नॉर्मल जेका वर्ड आहे उहो नॉर्मल का शइ ॾेखारे त ॿी हुनजी एक्सट्रीम पोज़ीशन ॾेखारे। सो अहिड़ियूं एनालॉजीज़ जेको आहे, हाणे तव्हांखे असां सिर्फ़ु एक्सपीरियंस ॾियूं था त तव्हांखे एनालॉजीज़ ॻोल्हण में जीअं मदद थी सघे त भई हिन में कहिड़ी एनालॉजी आहे या हिन में कहिड़ो रिलेशनशिप आहे। जेको उहे रिलेशनशिप्स तव्हांखे ॿुधायूं था त मे बी अहिड़ा रिलेशनशिप्स थी सघनि था। बाक़ी तव्हांजो पंहिंजो इहो आर्ट आहे, पंहिंजो स्किल आहे, हाउ मच स्किल यू आर अवेलिंग, यू आर यूज़िंग टू एनालाइज़ द थिंग्स अराउंड यू। त उहे जेके वर्ड्स आहिनि, मां तव्हांखे हिकिड़ी जेको आहे दोस्ताना सलाह इहा बि ॾींदुसि त भाइयो एनालॉजी हुजे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुजे, इडियम्स हुजनि, सिनोनिम एंटोनिम, इहो सॼो खेल वोकेबलरी जो आहे। द मोर वर्ड्स यू नो द ईज़ियर दीज टर्म्स विल बी। जेतिरो तव्हां कोशिशि कंदो, जेतिरी तव्हां जेको आहे सो वोकेबलरी ज़्यादा सम्झंदव, जेतिरी तव्हां जेको आहे सो डिटेल में जेको आहे रीडिंग कंदव, ऐं वोकेबलरी रीडिंग खां सवाइ त इम्प्रूव थींदी कोन्हे। सो ही एनालॉजी ॾिसो न, तॾहिं तव्हां एनालाइज़ कंदासीं जॾहिं लफ़्ज़नि जी माना तव्हांखे सम्झ में ईंदी। वर्ड्स जी मीनिंग तव्हांखे ईंदी न त उन्हनि जे पेयर जे विच में कहिड़ो रिलेशन आहे उहो तव्हां कीअं ॻोल्हे सघंदव। दैट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, राइट। सो हाणे असां ट्राई कयूं था तव्हांखे रिलेशनशिप ॻोल्हण जी जेको आहे सो मतिलबु गाइड कयूं था त कीअं ॻोल्हबा आहिनि ऐं उन्हनि में कहिड़ा कहिड़ा रिलेशन थी सघनि था, राइट। हाणे जेको 5 पॉइंटूं असां पहिरें लेक्चर में पढ़ियूंसीं। 6 पॉइंट इहा आहे त ए इज़ द टाइप ऑफ बी। थी सघे थो ए जेको हेॾां हुजे, राइट, उहो आहे बी जो टाइप। ए इज़ द टाइप ऑफ बी, यानी ए जेको आहे बी जो टाइप थी सघे थो, राइट। सो लेट्स सी कीअं जेको आहे सो ए बी जो टाइप थी सघे थो। फॉर एग्ज़ाम्पल असांखे मिले थो, यानी टॉपिक में मिले थो असांखे वर्ड बैलड, ऐं हेॾा मिले थो पोएम। नाउ बैलड इज़ अ टाइप ऑफ पोएम। बैलड जेका आहे पोएम जी हिकिड़ी टाइप आहे। सो बी जेको आहे पोएम आहे त ए हुनजी हिकिड़ी टाइप आहे, राइट। अहिड़ियूं ॿियूं एनालॉजीज़ किथे असांखे मिली सघनि थियूं, ॿियूं कहिड़ा आहिनि तव्हां ई ॿुधायो थोरो, त ॿियूं कहिड़ी शइ जेका कंहिंजी टाइप थी सघे थी। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइगर आहे। टाइगर इज़ अ टाइप ऑफ कार्निवोर। जेके कार्निवोर यानी कार्निवोरस एनिमल्स हूंदा आहिनि, जेके सिर्फ़ु गोश्त खोर हूंदा आहिनि, उनखे कार्निवोरस चइबो आहे। ऐं जेके सिर्फ़ु ॿूटा खोर हूंदा आहिनि, यानी जेको सिर्फ़ु सब्ज़ी या ॿूटा खाइनि, जेको गोश्त वग़ैरह न खाइनि, त उनखे जेको आहे हर्बीवोर चइबो आहे। ऐं ॿिया वरी हूंदा आहिनि जेके ॿई शयूं खाइनि, जीअं पाण इंसान आहियूं, पाण गोश्त बि खाईंदा आहियूं, सब्जियूं बि खाईंदा आहियूं, फ्रूट बि खाईंदा आहियूं, त इहे वरी ओमनीवोरस चइबो आहे, ठीकु आहे, ओमनीवोर। सो इहे जेको आहे टाइगर, उहो इज़ अ टाइप ऑफ कार्निवोर, राइट। जस्ट लाइक मीज़ल्स इज़ अ टाइप ऑफ मीज़ल्स। इन्हनि सभिनी में जेको बैलड ऐं पोएम में रिलेशन आहे, ए इज़ अ टाइप ऑफ बी, त टाइगर इज़ अ टाइप ऑफ कार्निवोर, मीज़ल्स इज़ अ टाइप ऑफ डिज़ीज़। मीज़ल्स जेको आहे डिज़ीज़ जो टाइप आहे। सो इहे इन्हनि में सभिनी में तक़रीबन सेम रिलेशनशिप आहे, ठीकु आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल टर्टल इज़ अ टाइप ऑफ रेप्टाइल। टर्टल जेको आहे रेप्टाइल जानवर, अहिड़ियूं पंहिंजा जानवरनि जो हिकिड़ो क़िस्म आहे। ट्राउट इज़ अ टाइप ऑफ फिश, राइट। करेज इज़ अ टाइप ऑफ वर्च्यू, पेशेंस अ टाइप ऑफ, इहे सभिनी में सेम रिलेशन आहे। सो इहे अहिड़ा रिलेशन असांखे ॻोल्हणा आहिनि। यानी जेकॾहिं असांखे कोई अहिड़ा वर्ड्स मिलनि था जेको ए इज़ अ टाइप ऑफ बी न आहे, त उहो हुन सां जेको आहे असांजी एनालॉजी मैच नथी करे, उनमें सिमिलैरिटी न आहे, ठीकु आहे।
ओके, अॻिते अञा छा ॿियो थी सघे थो, ॿिया कहिड़ियूं शयूं जेको आहिनि अची सघंदियूं असांजे साम्हूं। उन में जेको आहे हिकिड़ी टाइप हीअ आहे त ए इज़ अ साइन ऑफ बी। ए इज़ अ साइन माना निशानी आहे हिकिड़ी, साइन ऑफ बी। ए जेको आहे बी जी साइन आहे, राइट। कीअं ए बी जी साइन आहे? हिते ए जी जाइ ते वर्ड कहिड़ो हुजे जेको बी जी साइन ॾेखारे? फॉर एग्ज़ाम्पल यॉन, उबासी। उबासी छा जी निशानी आहे? बोर्डम जी, या टायर्डनेस बि थी सघे थी, ठीकु आहे। सो यॉन इज़ अ साइन ऑफ बोर्डम। बोर्डम माना बोरियत, ठीकु आहे। बोर्डम जी जेका आहे BORE ईंदो आहे हिन में, सॉरी, बोर्डम जी निशानी आहे यॉन। उबासी आई माना सम्झी वञो थी आहे बोर्डम निशानी आहे। विंस जेको चेहरो असां नक घुंझड़ाए करे जेको मुंहुं ठाहींदा आहियूं, राइट, उहो छाकाणि ठाहींदा आहियूं? जॾहिं दर्द थींदो आहे, पेन, अबड़े चवंदा आहियूं न, त उन वक़्तु जेको असांजो चेहरे जेको नमूनो थींदो आहे विंस। सो विंस इज़ यानी हिकिड़ो माण्हू वेठो आहे कंहिं बस जी सीट ते या किथे, ऐं उहो चेहरो बार बार ईअं घुंझाड़े थो अचे, यानी उनखे का तकलीफ़ आहे, उनखे दर्द आहे, पेट में दर्द अथसि या टंग में दर्द अथसि या किथे ज़ख़्मी थियल आहे। सो विंस इज़ अ साइन ऑफ पेन, राइट। जस्ट लाइक साई इज़ साइन ऑफ साई, थधो साह, हाय हाय जेको पाण कढंदा आहियूं, राइट। इहा छा जी निशानी आहे? साई इज़ अ साइन ऑफ रिलीफ। सो इहे जेके बि असां पेयर हाणे रखियासीं, इन्हनि सभिनी में साॻियो रिलेशन आहे, यानी ए इज़ अ साइन ऑफ बी। हाणे जेकॾहिं रिलीफ हेॾे अची वञे, साए हेॾे अची वञे, पोइ हिननि सां सिमिलैरिटी न आहे। इहो बि यादि करे छॾिजो त ए इज़ अ साइन ऑफ बी, नॉट बी इज़ अ साइन ऑफ ए। जेकॾहिं हिकिड़े असांखे पेयर में ए इज़ अ साइन ऑफ बी जो एनालॉजी ॾिनल आहे, ऐं ॿिए में वरी मिले थो बी इज़ अ साइन ऑफ ए, त माना उहो बि असांजी सिमिलैरिटी न आहे। या यादि करे छॾियो, मतिलबु जीअं जेकॾहिं ही बैलेड, पोएम, टाइगर, कॉर्निवोर ते ठीकु आहे मिलंदड़, पर जेकॾहिं रेप्टाइल, टर्टल रखूं न, त दैट्स नॉट एनालॉजी, दैट डज़ंट हैव द सेम रिलेशनशिप। उन्हनि में पोइ साॻियो रिलेशनशिप कोन थींदो। सो हाणे इहो तव्हांखे जेको आहे सो एनालाइज़ करिणो आहे, इहा शइ असां सिर्फ़ु गाइड करे सघूं था तव्हांखे, राइट। ओके, ॿियूं कहिड़ियूं एनालॉजीज़ असांजे इर्द गिर्द थी सघनि थियूं जेके असां मतिलबु सम्झी सघूं था, राइट। उनमें अची सघे थो त जेको बी आहे फॉलोज़ ए इन सीक्वेंस, राइट। लॉजिकली जेका आहे सीक्वेंस में बी फॉलोज़ ए, बी फॉलोज़ ए इन सीक्वेंस लॉजिकली, इन सीक्वेंस। लॉजिक इहो आहे त पहिरें ए थींदो आहे, पोइ बी थींदो आहे, माना बी ए खे फॉलो करे थो, राइट। या जेको ए में हूंदो उन खां बाद में जेको आहे बी थींदो आहे। कीअं तव्हांखे ॾेखारियूं त ॿ वर्ड्स ॾियां थो, तव्हां हिन में पाण सम्झी वेंदो, राइट। पहिरें थींदी आहे फॉर एग्ज़ाम्पल रिहर्सल, REHEARSL, रिहर्सल थींदी आहे। उन खां पोइ परफॉर्मेंस, यानी परफॉर्मेंस फॉलोज़। जेको तव्हां TV प्रोग्राम्स वग़ैरह ॾिसंदव, डांस प्रोग्राम या सिंगिंग प्रोग्राम, त इन जी जेको आहे पहिरें हफ़्तो रिहर्सल हलंदी आहे, पोइ परफॉर्मेंस वञी थींदी आहे। सो परफॉर्मेंस फॉलोज़ रिहर्सल, यानी परफॉर्मेंस खे तव्हां वर्ड ॾींदो बी, राइट, ऐं रिहर्सल खे ए। सो बी फॉलोज़ ए, यानी रिहर्सल खां बाद में फॉलो अप थींदो आहे परफॉर्मेंस जो, राइट। जस्ट लाइक इंगेजमेंट, पहिरें इंगेजमेंट थींदी आहे, पोइ मैरिज, राइट। हाणे मैरिज फॉलोज़ इंगेजमेंट, या पहिरें मैरिज थींदी आहे पोइ इंगेजमेंट थींदी आहे, न कॾहिं बि ईअं न थींदो आहे, राइट। सो मैरिज फॉलोज़ इंगेजमेंट, ही हिकिड़ो लॉजिकल प्रोसेस आहे। पहिरें इंगेजमेंट थींदी आहे, पोइ मैरिज। ईअं ई थींदो आहे स्टम्बल, स्टम्बल माना आहे थाबड़ा ॼण, थाबड़जी पवणु। उनखां पोइ थींदो आहे फॉल, यानी पहिरें तव्हां थाबड़ंदव, उनखे फॉलो छा कंदो, तव्हां किरी पवंदव पोइ। सो अहिड़े तरीक़े सां खोड़ सारा जेको आहे कन्विक्शन थींदो आहे, सेंटेंस, राइट। कन्विक्शन माना डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल, त उन जेको आहे वाक़ई उन क्राइम कयो आहे, उनखां पोइ उनखे जेको आहे सज़ा ॾींदी आहे। सोयल जेको आहे पहिरें सोयलिंग थींदी आहे, उनखां पोइ बर्स्ट थींदो आहे। अहिड़ा खोड़ सारा वर्ड्स आहिनि जंहिंमें साॻियो रिलेशनशिप असां ॻोल्हे सघूं था, ठीकु आहे। अच्छा, उनखां पोइ नंबर 9 ते आहे असां वटि जेको माना अची सघे थो, ए इज़ द सेम थिंग एज़ बी बट अ मोर एक्सट्रीम। ए जेको आहे रेड पेन सां तव्हांखे मां लिखी ॾेखारियां, ए इज़ द सेम थिंग एज़ बी, इहो बि रिलेशनशिप थी सघे थो। जेको ए आहे, बी साॻी शइ, ए इज़ द सेम थिंग एज़ बी,
बट मोर एक्सट्रीम, पर जेको बी आहे उहो मोर एक्सट्रीम आहे, ठीकु आहे। बट बी जेको आहे उहो मोर एक्सट्रीम हूंदो, माना थोरी उनजी जेका हालत आहे उहा वधीक याने ज़्यादा थोरी एक्सट्रीम हूंदी। याने कीअं तव्हांखे मां सम्झायां त हिकिड़ो ए फॉर एग्ज़ाम्पल जेकॾहिं तव्हां ॻाल्हायो था ऐं बी में रड़ कयो था त उहो बि ॻाल्हाइणु आहे, उहो बि ॻाल्हाइणी आहे। हिकिड़ो आहे त बाबा अली हेॾां, ॿियो त अली हेॾां अच, माना रड़ करे हो साॻी सेंटेंस ॻाल्हायो था। त पहिरियों जेको आहे स्पीक आहे, ॿियो शाउट आहे। सो आहिनि ॿई स्पीकिंग, बट शाउट जेको आहे उहो मोर एक्सट्रीम फॉर्म आहे उनजी, ठीकु आहे। त जीअं ड्रिज़ल माना आहे बूंदा बांदी ऐं पोर माना आहे मींहुं हारजी पवणु। हाणे आहिनि ॿई मींहुं, पर ड्रिज़लिंग स्लो आहे ऐं हू इनजी एक्सट्रीम फॉर्म आहे पोरिंग। सो इहे जेके आहिनि एनालॉजीज़ इन्हनि में सेम हूंदियूं, यानी स्पीक शाउट, जेका स्पीक ऐं शाउट में रिलेशन आहे, राइट, उहो साॻियो रिलेशन जेको आहे उहो पंहिंजो इन में आहे ड्रिज़ल ऐं पोर में आहे। ड्रिज़ल पोर, ठीकु, उहो साॻियो रिलेशन जेको गिगिल माना खिखी करणु, ईअं तव्हां आस्ते आस्ते चपनि में खिलो था हल्को हल्को, ऐं लाफ जेका आहे उहा खुली करे खिलो था। हाणे इहो जेको आहे लाफ जेको आहे गिगिल जी एक्सट्रीम फॉर्म आहे। टॉस माना हल्को हल्को लुॾणु, जीअं गुल हल्की हल्की हवा में ब्रीज़ में सुबुह जो लुॾंदा पिया हूंदा आहिनि, इहो आहे टॉसिंग। हर्ल माना जॾहिं अंधारी अची वञे या तूफ़ान अची वञे, उनमें कीअं तेज़ी सां जेको लुॾणु, उनखे चइबो आहे हर्ल। सो टॉस माना हल्को हल्को लुॾणु, ऐं हर्ल साॻी फॉर्म आहे लुॾण जी, पर उहा थोरी स्पीड सां आहे त उनखे हर्ल चइबो। ड्रिज़ल जेके यानी बूंदा बांदी हल्की हल्की पवणु, ऐं पोर माना मींहुं हारजी पवणु, उनखे असां सॾींदा आहियूं पोर। सो इहे चारई जेके आहिनि ABCD, मां इन्हनि खे नालो ॾेई वञे जेकॾहिं ABCD, इन चइनी में साॻी एनालॉजी आहे। कहिड़ी? त ए जेको आहे बी आहे उहा ए जी एक्सट्रीम फॉर्म आहे, यानी आहिनि साॻियूं शयूं। ए इज़ द सेम थिंग एज़ बी, बट बी इज़, बट हिते इहो बि लिखी छॾियो, बी इज़ मोर एक्सट्रीम। बी इज़, हिते ॿ दफ़ा मोर लिखियां, बी इज़ मोर एक्सट्रीम, यानी बी जेको आहे वधीक एक्सट्रीम आहे। जीअं स्पीक माना ॻाल्हाइणु, शाउट माना रड़ करे ॻाल्हाइणु, गिगिल माना आस्ते खिलणु, लाफ माना तेज़ खिलणु। सो इहा जेको आहे एक्सट्रीम फॉर्म आहे, तेज़ फॉर्म आहे उनजी, थोरी यानी वधीक एक्सट्रीम आहे। तंहिंजे करे असां इन्हनि खे सॾींदा आहियूं, एनालॉजी जेका आहे उहा इन्हनि में ॻाल्हि साॻी आहे, पर थोरी उहो वधीक एक्सट्रीम आहे, राइट। ओके, लास्ट अॼु जेको आहे एनालॉजी आहे असांजी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट पॉइंट जेका आहे उनमें इहो अचे थो त lack of A is the defining characteristic of B. Lack of A जो lack is the defining characteristics of B, यानी A जो जेको घटिताई आहे उहा B जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक आहे, यानी B A जी घटिताई B खे डिफाइन कंदी आहे। जीअं मिसाल तौरु तव्हांखे चयो लॉयल्टी, वर्ड ॾिसो, लॉयल्टी माना आहे, लॉयल्टी माना वफ़ादारी, इन जी घटिताई छा खे डिफाइन कंदी आहे? ट्रेटर खे, गद्दार खे। ट्रेटर माना आहे गद्दार। सो लैक ऑफ लॉयल्टी इज़ अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेटर, यानी वफ़ा जी जेका आहे, वफ़ादारी जी घटिताई जेका आहे उहा डिफाइन कंदी आहे गद्दार खे, यानी जंहिंमें वफ़ा जी घटिताई आहे उहो गद्दार आहे। ट्रूथफुलनेस जेको आहे लायर, ट्रूथफुलनेस डिफाइन कंदी आहे, ट्रूथफुलनेस जो घटिताई जेका आहे उहा लायर खे डिफाइन कंदी आहे। लायर माना कूड़ो। जेकॾहिं होप जंहिंमें न आहे, द लैक ऑफ होप इज़ अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट माना जेको उम्मीद सां वाबस्तु ई न हुजे, जेको नेगेटिव थिंकर हुजे हमेशह, उनखे पेसिमिस्ट चवंदा आहियूं, ठीकु आहे। ईअं एनर्जी जेका आहे उनजी घटिताई लेथर्जी खे डिफाइन कंदी आहे, एनर्जी, लेथर्जी। सो हाणे इन्हनि सभिनी में जेको आहे सेम पंहिंजो रिलेशनशिप आहे। त इहा तव्हां सम्झो त जॾहिं तव्हांखे अहिड़ा वर्ड्स न मिलनि जंहिंमें इहो रिलेशनशिप न हुजे, त उन्हनि खे तव्हां इग्नोर कंदो, उहे असांखे डिस्ट्रैक्टर्स हूंदा। सो अहिड़ा जेकॾहिं रिलेशनशिप मिली वञनि असांखे, इहे सभिनी जी यानी इहे सभई हिक ॿिए जा आंसर्स आहिनि। फॉर एग्ज़ाम्पल हिन खे ABCD ॾियो त माना इन्हनि सभिनी में सेम रिलेशनशिप आहे। त इन में आहे त लैक ऑफ A is the defining characteristic of B. Lack of energy
इज़ द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेथर्जी, यानी इहो हिकिड़ो नुमाया पहलू आहे त एनर्जी जी घटिताई यानी सुस्ती अची वेंदी। जेकॾहिं एनर्जी न आहे त पोइ लेथर्जी यानी सुस्ती, काइली, मोगाइप, उहा होप जी जेका लैक आहे माना घटिताई या उम्मीद जी घटिताई पेसिमिस्ट में हूंदी आहे। पेसिमिस्ट बिल्कुलु हुन में जेको आहे उम्मीद न हूंदी आहे, हू चवंदो आहे बसि जेको थींदो ग़लति थींदो, राइट, उनखे भलाई जी उम्मीद न हूंदी आहे। अड़े तरीक़े से लॉयल्टी जी जेका घटिताई ट्रेटर में हूंदी आहे, ट्रूथफुलनेस सचाई जी घटिताई कूड़े में हूंदी आहे। सो इहे सॼा जेके आहिनि सेम यानी एनालॉजी रखंदड़ आहिनि। ठीकु आहे, अञा अहिड़ा ई काफ़ी सारा जेको आहिनि ॿिया आहिनि। तव्हांखे थोरो मां फूड ऑफ थॉट ॾींदो वञा थो, हाणे वधीक तव्हां इन ते पाण जेको आहे सो कमु कयो, राइट, वधीक तव्हांजी ख़बर टेस्ट में पवंदी जॾहिं तव्हां टेस्ट वठंदासीं त इहे जेके आहिनि जेके तव्हांखे आइडियाज़ ॾिना आहिनि इन ते थोरो वर्कआउट कयो, ठीकु आहे, इन ते महिनत कयो एंड ईअं ई जेको आहे पंहिंजा आइडियाज़ गिरो कयो, इन जी प्रैक्टिस कयो तव्हां। ठीकु आहे, सो होप त यू मस्ट हैव गॉट ऑल दिस। उम्मीद तव्हां सॼी इहो जेको आहे ॻाल्हि सम्झी विया हूंदो। ओके, त ईअं ई जेको आहे सो तव्हांखे MCQs में जेको असां ॾेई सघूं था, राइट, चेक करण जे लाइ। MCQs में मिसाल तौरु तव्हांखे एनालॉजी मिले थी, फाइंड एनालॉजी क्वेश्चन मिलंदो, फाइंड द एनालॉजी, ठीकु आहे, एनालॉजी ॻोल्हियो। ओके, हाणे हीउ क्वेश्चन मिली वियो असांखे, त मिले थो ट्राउट फिश। हाणे ट्राउट एंड फिश मिलियो, हेठि असांखे ऑप्शन मिलंदा। ऑप्शन मिसाल तौरु मिले थो रूम, हाउस, बी स्माइल एंड हैप्पीनेस, स्माइल, हैप्पीनेस, डांस, ड्रामा। हाणे तव्हां चवंदो साईं सॼियूं मिलंदड़ जुलंदड़ आहिनि, मां तव्हांखे सम्झायां थो, ॾिसो कीअं इन में जेको आहे सो डिफरेंट आहे उन्हनि खां। ओके, डांस, ड्रामा एंड उनखां पोइ आहे असां करेज, हिम्मत, वर्च्यू। ठीकु आहे, सो हिन जी पहिरीं एनालॉजी फाइंड कयो त आहे छा। तव्हांखे जेकॾहिं वर्ड ट्राउट पढ़ियल ई न हूंदो त ज़ाहिर आहे तव्हांखे प्रॉब्लम थींदो सम्झण में। ट्राउट जेको आहे हिकिड़ो मच्छी जो क़िस्म आहे, ट्राउट फिश जो टाइप आहे। सो हिन में एनालॉजी कहिड़ी हुई, तव्हां पहिरीं एनालॉजी फाइंड कंदव त ए इज़ द टाइप ऑफ बी। जॾहिं तव्हांखे ट्राउट वर्ड जी मीनिंग ईंदी तव्हां सम्झी वेंदव त मच्छी आहे, त फिश आम कॉमन वर्ड आहे, हे हुनजा क़िस्म आहिनि, ट्राउट आहे, सील आहे, राइट, ॿियूं जेको आहे सो ड्रैगन फिश आहे, खोड़ सारी ॿियूं, स्टार फिश आहे, खोड़ सारा ॿिया इन जा मिसाल आहिनि। सो ए इज़ द टाइप ऑफ बी, ए इज़ द टाइप ऑफ बी। इहा एनालॉजी असां ॻोल्हीसीं, जीअं वर्ड ॾिठासीं असां सम्झी वियासीं ए इज़ द टाइप ऑफ बी। त हाणे हेठि खोलींदासीं, रूम इज़ नॉट इज़ अ टाइप ऑफ हाउस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हाउस। स्माइल इंडिकेट्स हैप्पीनेस, स्माइल जेका आहे हैप्पीनेस खे इंडिकेट कंदी आहे, जो टाइप न आहे। डांस ड्रामा जो पार्ट थी सघे थो, राइट, एंटरटेनमेंट जे लाइ, बट इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ड्रामा। डांस इज़ नॉट द टाइप ऑफ ड्रामा, बट करेज इज़ अ टाइप ऑफ वर्च्यू। करेज माना हिम्मत, हे नेकी, हिम्मत जेका आहे उहा बि हिकिड़ी नेकी जो क़िस्म आहे। सो एनालॉजी असां फाइंड आउट करे आयासीं त डी हिते जेको आहे राइट ऑप्शन आहे। ठीकु आहे, डी जेको आहे हिते सूट करे थो। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल ॿी मिले थी असांखे नो, नो। हाणे हिन में असां जेकॾहिं एनालॉजी फाइंड आउट कयूं त ॿई जेके आहिनि मतिलबु वर्ड्स आहिनि जंहिंजो आवाज़ु नो, नो, ए जो आवाज़ बी सां सेम आहे, बट स्पेलिंग डिफरेंट आहे, मीनिंग डिफरेंट आहे। यानी ए इज़ होमोफोन, होमोफोन आहे, ए इज़ होमोफोन टू बी, ए बी जो होमोफोन आहे। हाणे असांखे ऑप्शन मिलंदा, फॉर एग्ज़ाम्पल किराए, ट्राई, बी मिले थो फो, किरो। ये राइमिंग वर्ड्स आहिनि, होमोफोन न आहिनि, पूरो हू न आहिनि, हिननि ॿिन्हिनि जा आवाज़ बिल्कुलु सेम आहिनि, राइट। त हिते जीअं असां वटि वर्ड मिले थो प्रिंसिपल, PLPRINCIPLE, प्रिंसिपल, एंड डी में मिले थो SEW एंड SEA। तव्हां थोरो इन ते गौर कयो त हीअ जेके ॿ वर्ड्स आहिनि, हीअ आहे सौ, हे आहे सी, माना हे होमोफोन न आहिनि। हे स्यू ऐं सी या सी तव्हां नथा पढ़ी सघो, हे आहे सी,
हे होमोफोन आहे एस डबल हिते जेके एस डबल ई हुजे हा त पोइ इहो हिननि सां बिल्कुलु मैच करे हा राइट. सो हिन सभिनी में जेको आहे ई सी ऑप्शन जेको आहे करेक्ट आहे. प्रिंसिपल हिते थोरो स्पेलिंग जो डिफरेंस आहे. जीअं हिते स्पेलिंग जो डिफरेंस आहे, हिते मीनिंग जो डिफरेंस आहे, हिते मीनिंग जो डिफरेंस आहे. हिते साउंड सेम आहिनि, हिते साउंड सेम आहिनि. हिन खे प्रिंसिपल ऐं प्रिंसिपल न पढ़िबो आहे, ॿई प्रिंसिपल अथव. अवर प्रिंसिपल इज़ द मैन ऑफ प्रिंसिपल. असांजो प्रिंसिपल असूल वारो माण्हू आहे. असां छा चवंदा आहियूं, अवर प्रिंसिपल इज़ द मैन ऑफ प्रिंसिपल. त प्रिंसिपल सेम आहिनि. हे ॿिया जेके आहिनि उहे सेम न आहिनि. सो ईअं असां एनालॉजी फाइंड आउट कंदासीं त जेको ॾिनल पेयर में रिलेशन आहे उहो साॻियो रिलेशन असां पंहिंजो ॾिनल ऑप्शंस में ॻोल्हींदासीं. हाणे ही टे जेको आहे डिस्ट्रैक्टर्स हुया, ही असांजो आंसर हुयो. जीअं हिते ट्राउट इज़ अ टाइप ऑफ फिश त असांखे करेज इज़ द टाइप ऑफ वर्चू मिलियो. बाक़ी ही जेके टे हुया उहे असांजा डिस्ट्रैक्टर्स हुया. ठीकु. सो अहिड़े तरह सां तव्हांखे एनालॉजी मिली सघे थी. होप त तव्हां हाणे जेको आहे सम्झी विया हूंदव काफ़ी. ही एनालॉजी तव्हां मां पढ़ाई न आहे, पर तव्हांखे टेस्ट करण जे लाइ ईअं थोरो नई चिका ॾिनी आहे राइट. सो अहिड़े हिसाब सां अञा काफ़ी रिलेशन्स आहिनि जेके तव्हांखे मां अपकमिंग लेक्चर में सम्झाईंदुमि. ओके, थैंक यू सो मच.